जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर 8 नंबर जातीय राजपथ बेतनटी बंगला छक उपकंठ सत्संग विहार निकटरू बुधवार अपराह 2टा समय एक बाउंश बोझई पिकअप भ्यान को जबत कर परिवहन विभाग को हस्तांतरित कला बेतनटी पुलिस। हस्तगत सूचना मुताबक जयंत साहू नाम पंजीकृत ओडी 01 AC 8622 नंबर विशिष्ट पिकअप भ्यान जोगे बाउंश बोझई कर बालेश्वर अभिमुखे जाउथवा बेले बेतनटी पुलिस अटकाई जांच करने सहित परिवहन विभाग को हस्तांतरित करिछि। ट्रैफिक इन्स्पेक्टर रमाकांत नायक उक्त बाउंश बोझई पिकअप भ्यान को 20,000 टंका जरिमाना करथिबा जणाइछि। परवर्ती खबर खनि दुर्नीति मामलें मयूरभंज जिलार काशीबाड़ा स्थित सिद्धार्थ स्पंजर निर्देशक आनंद अग्रवाल को गिरफ्त कला ईडी। मयूरभंज जिला काशीबाड़ा स्थित सिद्धार्थ स्पंज एंड प्राइवेट लिमिटेड मालिक आनंद अग्रवाल को गिरफ्त करछि ईडी। सूचना अनुसार सिद्धार्थ स्पंज प्राइवेट लिमिटेड संस्थार मयूरभंज जिलार काशीबाड़ा थिबा बेआईन भावे एवं क्षमता ठारू अधिक खनि खनन करथिबा अभियोग होइतिला। तेबे खनि खनन पई मिलिथिबा अनुमति अंचल ठारे अधिक खनि खनन करी लुहा पत्थर खनिज पदार्थ खनन करा जायथिबार अभियोग होइतिला। एनै विजिलेंस पक्षर पूर्वरु एही घटना रे तनाघना करा जाय केस करा जायथिला। एही दुर्नीति घटना को बाहर करी ईडी पक्षरु केस रुजु करा जाय तनाघना करा जाय गिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट रे केस रुजु करी घटनार तदंत करिथिला ईडी। तेबे 2023 रे एनै विभिन्न स्थान में ईडी पक्षरु चढ़ाऊ करा जायथिला। एपरिकी ए संपर्क में विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करा जाय अनेक स्थावर अस्थावर संपत्ति हिसाब निकास करिथिला ईडी। एनै कंपनी कर्तृपक्षों सह आनंद अग्रवाल को मध्य अनेक थर ए संपर्क में तथ्य रही बाकू नोटिस जारी करथिले हैं। नोटिस को प्रत्याख्यान करथिले आनंद अग्रवाल। शेष में गत 18 तारिख में गिरफ्त करथिला ईडी। एने रिमांड नहीं पचरा उचरा कर रिमांड सरिया परे बुधवार 12टा समय कोर्ट रे हाजर करछि ईडी। परवर्ती खबर बाईपास छक छेड़ा होइतिबा कार को पछपट पिटला अन्य एक कार ड्राइवर आहत। करंजिया सहर स्थित बाईपास छक निकट में भोर प्राय 5टा समय जैनिक जता दोकानी घर सम्मुख में छेड़ा होइतिबा एक कार को साहारपड़ा पटू द्रुतगति आसुवा एक कार भारसाम्य हराई पछपटू धक्का देवार चालक आहत होइछन्ति। अन्यपटे छेड़ा होइथिबा कारटी जाई एक विद्युत खुंटरे पिटी हेबारु गाड़ीर उभय आग पछ नष्ट होइछि। स्थानीय दोकानी निकटरू खबर पाई घटनास्थल करंजिया पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर सानदुंदु ग्रामवासी पक्षरु रायरंगपुर उपजिलापाल कार्यालय में दायित्व प्रदान। अपराह 2टा समय जामदा ब्लॉक सानदुंदु ग्रामवासी माने गाँ समस्या नहीं रायरंगपुर उपजिलापाल कार्यालय ठारे पहुंची एक दायित्वपत्र प्रदान करथिले। सूचना अनुसार बड़दुंदु गाँ अंचलरू हाट पिंडा सानदुंदु अंचल तैयारी होउथबारु ग्रामवासी माने यार विरोध करछन्ति। तेणु ए निर्माण कार्य को विरोध करी ग्रामवासी माने रायरंगपुर उपजिलापाल को दायित्व प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर जामसोल सागवान जंगल में सकाळ 9टा समय पेट्रोलिंग समय मूल्यवान सागवान समेत 2टी साइकेल जबत करछि वन विभाग। हस्तगत सूचना मुताबक जामसोल वनपाल प्रगति प्रियदर्शिनी मिस्त्री वनरक्षी रंजन कुमार सेठी प्रमुख सदल बल पेट्रोलिंग करथवा समय 2 जन संदिग्ध व्यक्ति 2टी साइकेल मूल्यवान सागवान गंडी साइकेल जगे चलाचलन करथिले। पेट्रोलिंग करुवा वन विभाग हाबुड़े पड़ार गिरफ भयरे साइकेल छाड़ी 2 अभियुक्त जंगल भितर चंपट मारथिले। वन विभाग 2टी सागवान गछ बजई साइकेल जबत कर जामसोल सेक्शन कार्यालय को आनिबा सहित मामला रुजु कर अधिक तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर कप्तिपदा ब्लॉक बड़सल बीजेपी मिश्रण पर्व अनुष्ठित। सूचना योग्य मयूरभंज जिला अंतर्गत कप्तिपदा ब्लॉक बड़सल ग्राम पंचायत रे भारतीय जनता पार्टी पक्षर दिवा 10 घटिका समय बरजपुर आंब बगीचार मिश्रण पर्व अनुष्ठित हो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव उदला एनएसी अध्यक्षा प्रमीला पंडा समेत बहु सम्मानित अतिथि योगदान करथिले। बीजेडी एवं कांग्रेस छाड़ी 50 रु अधिक पुरुष एवं महिला बीजेपी रे योगदान करथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर आज को 24 वर्ष पूर्व पुराणा एक मामलार जड़ित वारंटी को माजलांडी ग्राम गिरफ्त कर कटचाण कला पुलिस। वारंटी जनक होउछन माजलांडी ग्रामर चित्तरंजन पात्र चित्तरंजन
12 ମାଇଲ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ସୌଦା ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2000 ମସିହାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ମସୁର ଡାଲି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାମରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ୱାରଣ୍ଟ ଜାରି କରିବା ପରେ ବୁଧବାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗାରକୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଅଙ୍ଗାରକୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷିଆ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଉକ୍ତ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଣ୍ଟା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ ଖୁଣ୍ଟା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ମର ଶରୀରକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 29/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋକୁ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପଛପଟୁ ଏକ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ସୋମବାର ରାତିରେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଟୋର ଆଗ ପଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବାରିପଦା 25 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବରର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ରାଗିଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ 331/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରଘଟ କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 19 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପ୍ରଘଟ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁରୀ ଗ୍ରାମର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବା ସହ ପ୍ରେମିକାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରଘଟ କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 182/24 ନମ୍ବରରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିହାର ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବଡ଼ସାହି ବିଶୋଇ ଆଦି ଗୋଦାମରୁ ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 18ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଟାଟା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଡି 11 AC 1826 ଏବଂ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ CS କାର OR 02BX 5447 ସହିତ 6ଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ସାମାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଦାମରୁ 56ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ 27/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ IIC ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସାମାଖୁଣ୍ଟାର ଧନପୁରରେ 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବା ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ସେଠାରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି କରିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ସାମାଖୁଣ୍ଟାର ଧନପୁର ଗୋଦାମ, ଫେବୃଆରୀରେ ବଡ଼ସାହି ଗୋଦାମ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଶୋଇ ଗୋଦାମରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ 4ଟି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଏବଂ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିଥିବା 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 18ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।